Hallelujah. All glory to Jesus. Because of His mercies, we are alive today. Amen. Because every day of our life is of His pure mercies and grace. Amen. So without His grace, we cannot live on this earth. So we are always grateful to God who gave His own life for us. Hallelujah. Hallelujah. So before I start the message, I would like to give you a piece of suggestion for you. So hope we all believe that God is speaking to us every Sunday through the messages from the servants of God. Do you believe it? Hallelujah. Hallelujah. But as I observed, people are here so faithful and filled with God's fear. ብዙ ጊዜ እንደማየው በዚህ ያሉ እግዚአብሔር ሰዎች ታማኞችና እግዚአብሔርን የሚፈሩ ናቸው. But it is always good that when the servants of God sharing the word of message, ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ከዚህ መልእክትን በሚያስተላልፉበት ጊዜ to write for yourself, ለእያንዳንዳችሁ የምትሰጡትን ነገር, because God speaks the word to each and every one of us. ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሚናገረን. So we do not know what word is coming from the Lord. ስለዚህ ከእግዚአብሔር ምን አይነት ቃል እንደሚመጣ እናውቅም. Because God will point out certain things of your life. እግዚአብሔር ከህይወታችን የሚያስፈልገን ነገር ግን ያውቃል. So when you take it from the Lord, ስለዚህ ከእግዚአብሔር ስትቀበሉ, so that you can go home ከዛ ቤት ሄዳችሁ and you can exercise the weak areas of your life. የድክመት ቦታዎች በህይወታችን ያሉ ድክመቶችን በዛ በቃል መለማመድ እንድንችል. So we know the parable what Jesus has shared with the people. ኢየሱስ ክርስቶስ ከህዝቡ ጋር የተናገረው ምሳሌ እናስታውሳለን. He said that about a farmer goes into the field of sowing the seeds. አንድ ገበሬ ወደ ውጭ ወጥቶ ዘርን ዘራ ይላል. So we know the story. What is the parable says? ታሪኩን እናውቀዋለን. And we should be the heart just like a good land. ስለዚህ በዛ በመልካሙ መሬት እንደወደቀው አይነት ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል. So just we should not listen the message from God here. Just we cannot hear the message from God here and say it is very good and go away from this place. መልካም ነው ብለን አድርገን ብቻ እንድንሄድ አይደለም የሚፈለገው. But you know what God has spoken to your heart. እግዚአብሔር ግን ለልባችን የተናገረውን ያንን ነው. So when you pay attention of that one, ስለዚህ ለዛ ትኩረት ስንሰጥ, so when you write down or something ስንጽፍ ያንን what God speaking to you, እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሚናገረው, so then it will help you ስለዚህ ይረዳናል የምንጽፈው ነገር to grow in Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ለማደግ. So I was in my Indian church for about 5 years. 5 ዓመት እዛ ባገሬ ኖር ነበረ በቸርች ውስጥ. So nearly this much of the diaries I have completed 5 diaries. ስለዚህ በእነኛ 5 ዓመቶች ውስጥ ይህን ያክል ቮሊዩም ያለው ይህን ያክልም ማስታወሻ ጨርሻለሁ ሞልቻለሁ እየጻፍኩ ነው. So I am not telling since I have written you also must write like that. ስለዚህ ስለምጽፍ እናንተ መጻፍ አለባችሁ እያልኩ አይደለም. But it always helps you because God speaks to you. ግን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስለሚናገር ይረዳችኋል ማለት ነው. Only you only know what God is speaking to you. እናንተ ብቻ ናችሁ እግዚአብሔር የሚናገራችሁ ለልባችሁ የምታውቁት. So I hope you will practice so that it will be a betterment for your spiritual life. ይህንን ለማንገዳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ. Hallelujah. ሃሌሉያ. Are you happy? ደስተኞች ናችሁ? Shout hallelujah. ሃሌሉያ ብላችሁ. Hallelujah. So God gave me a message or a word from the Bible to share for the congregation today. እግዚአብሔር ከመጽሐፍ ቅዱስ መልእክትን ሰጥቶኛል ከእናንተ ጋር የምካፈለው. So I have been fasting. የጾምኩኝ እና እየጸለይኩ So ነበር. whenever I get time I come over here and praying. እዚህ የመጣው ጸልይ ነበር በነበረኝ ሰዓት. So I am not sharing anything of my own.
ስለዚህ የራሴን አይደለም አሁን ምሰብካችሁ የማካፈላችሁ So just I have been waiting unto God እግዚአብሔርን እየጠበቅኩ to speak to me, ለኔ የሚናገረኝ to share the word with you. ለእናንተ ማካፈላችሁ ተጠብቁ Hallelujah. ሃሌሉያ So God gave me a word which is found in Psalm ስለዚህ እግዚአብሔር በመዝሙረ ዳዊት ካለ ክፍል ውስጥ ቃልን ሰጥቶኛል chapter 4 ምዕራፍ 4 verse 5. ቁጥር 5 ላይ Offer right sacrifices, the first part of the psalm. የጽድቅን መስዋዕት ሰው Hallelujah. ሃሌሉያ Offer right sacrifices. የጽድቅን መስዋዕት ሰው So we are going to emphasize ትኩረት የምናደርግበት on the part of right sacrifices. የጽድቅ መስዋዕት በሚል ርዕስ ላይ ነው። So we're going to pray for a moment. ጊዜ እንጸልያለን ሁላችን Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this precious morning time, Lord. በሰማይ ያለ አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለዚህ ማለዳ እናመሰግንሃለን። Lord, we believe this is the word you have given for us ዛሬ ይህንን ቃል ለእኛ እንደሰጠን እናምናለን። to meditate on this day በዚህ ቀን ውስጥ እንድናሰላስለው so that we can understand መረዳት እንዲሆንልን what kind of right sacrifices ምን አይነት እውነተኛ መስዋዕት ማቅረብ እንዳለብን you are expecting from your children, ከኛ ከልጆች የምትጠብቀው and at the same time how we can offer the right sacrifices unto you. ወደ አንተ ደግሞ ምን አይነት እውነተኛ መስዋዕት ማቅረብ እንዳለብን እንድናውቅ And we bring this verse into your loving hands ይሄንን ቃልህን ወደ እጆች እናመጣለን። and break us ባርክልን and feed each and every one of us መግበል ለእያንዳንዳችን present here so that we will know how to offer the right sacrifices. እውነተኛውን መስዋዕት እንዴት ማቅረብ እንዳለብን አስተምረን። So take our dear brother into your hands, one who is translating, የሚያስተረጉመውን ወንድም በእጅህ አደራ አሳልፌ ይሰጣለሁ። and make both of us as a blessing to the church. ሁላችንንም ለዚህ ቤተክርስቲያን በረከት Everything into your loving hand, ነገራችንን ሁሉ በእጆች ላይ እንጥላለን። dear Father. እግዚአብሔር ሆይ In Jesus' name we pray. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። Amen. አሜን Hallelujah. ሃሌሉያ። So the title for the message, today's message is Right Sacrifices for Right Blessings. የመልእክቴን ርዕስ የጽድቅ መስዋዕትና ባርኮቶቹ የሚል ነው። So in many of our Christian lives, we are believing the true living God. We proclaim it, and with all the proud, we will say that our God is a living God. Hallelujah. ሁላችንም በሕይወታችን እውነተኛውን አምላክ እንደምናመልክ እናምናለን። But many times when we see our lives, it seems to be looking very dull. ብዙ ጊዜ ግን ሕይወታችን ደስ የሚያሰኝ አይደለም። We are not seems to be prosperous. በጣም ባለጠጎች አይደለም። So even though we have this type of questions within our heart, እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንኳን በልባችን ቢኖርብንም we are afraid to ask question to God. እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ብንፈራ We are afraid to inquire with God why I am like this. እንደዚህ ለምን ሆንኩ ብለን እግዚአብሔርን ለመጠየቅ እንፈራለን። Without inquiring with Him ከእሱ ጋር ሳንነጋገር እሱን ሳንጠይቀው and without knowing how we can get out of it, ከዛ ካለንበት ሁኔታ ደግሞ እንዴት መውጣት እንዳለብን ሳናውቅ we will be living our lives ዝም ብለን እንኖራለን። with the same troubles, በተመሳሳይ ችግር ውስጥ with the same poverty, በተመሳሳይ ድህነት ውስጥ with all the difficulties which are surrounded us. በተመሳሳይ ችግሮች ውስጥ በዙሪያችን ካሉ ችግሮቻችን ጋር But our God is not a God of poor. እግዚአብሔር ግን የድሆች የድህነት አምላክ አይደለም። Hallelujah. ሃሌሉያ። So He is the God of riches. እግዚአብሔር የባለጠጎች አምላክ ነው። አሜን። But we should know how to get that riches from Him. ግን ያንን ባለጠግነት እንዴት እንደምናገኝ ማወቅ አለብን። Hallelujah. ሃሌሉያ። So that's what the title I have given as Right Sacrifices for Right Blessings. ለዛ ነው የዚህን ርዕስ መልእክት እውነተኛ መስዋዕት ለእውነተኛ በረከት በሚል የተረጎምኩት። We know always God's promises are with condition. የእግዚአብሔር ኪዳኖች ብዙ ጊዜ
ጊዜ በቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። So God always gives a condition before He fulfills His promise. እግዚአብሔር ኪዳኑን ለማሟላት መጀመሪያ ቅድመ ሁኔታዎችን ይፈልጋል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So here also, before we receive that right blessing, ስለዚህ እውነተኛውን ባርኮት ከመቀበላችን በፊት God requires something from you. እግዚአብሔር ከኛ አንዳች ነገር ይፈልጋል። What is that? ምንድነው እሱ? It says right sacrifices. እሱ የጽድቅ መስዋዕት ወይም እውነተኛ መስዋዕት ይባላል። So when I was meditating this psalm, ይህን ቃል እያሰላሰልኩ በመዝሙር መጽሐፍ ውስጥ this particular verse has gripped my heart. ይሄ አሁን የማካፈላችሁ ቃል ልቤን ነካኝ። It says like this: offer right sacrifice. እንደዚህ ይላል፣ እውነተኛ መስዋዕትን ሰዋ ይላል። So God drawn my attention towards that, እግዚአብሔር ስለዚህ ትኩረቴን በዚህ ቃል ላይ ሳበው። and He wants to teach me ስለዚህ በዚህ ቃል ላይ እኔን ሊያስተምር ወደደ። what is the right sacrifices እውነተኛ መስዋዕት ምንድነው? God is expecting from እግዚአብሔር us. ከኛ የሚጠብቀው Then how we need to offer Him right sacrifices. እሱን እውነተኛ መስዋዕት ደግሞ እንዴት ነው የምናቀርበው ለሱ? So while I was meditating this, ይሄንን እያሰላሰልኩ እያለሁ so God gave me 5 sub points, እግዚአብሔር 5 ነጥቦችን ሰጠኝ። so which I'm going to share with you. ይሄንን 5 ነጥብ ነው ከእናንተ ጋር የምካፈለው። So the first one, የመጀመሪያው sacrifice for penetration, የጥርመሳ መስዋዕት ይባላል የመጀመሪያው። and the second one, ሁለተኛው sacrifice for proof, የታማኝነት መስዋዕት ይባላል። and the third one, ሶስተኛው sacrifice for peace, የሰላም መስዋዕት። then fourth one, አራተኛው sacrifice for protection, የጥበቃ መስዋዕት። and fifth one, አምስተኛው sacrifice for perfection. የፍጹምነት መስዋዕት። Hallelujah. ሃሌሉያ። So today I am going to focus on the word right sacrifices. ዛሬ ስለዚህ ትኩረት የማደርገው የጽድቅ መስዋዕት ወይም እውነተኛ መስዋዕት በሚለው ላይ። Then later I will tell you what is our right blessings. ከዛ በኋላ ምን አይነት ባርኮት እውነተኛ ባርኮት ህይወታችን እንደሚመጣ ካፈላችኋለሁ። Hallelujah. ሃሌሉያ። So the first one we are going to look, ስለዚህ መጀመሪያው እናያለን sacrifice for penetration. የጥርመሳ መስዋዕት። So sacrifice means we know that the meaning is offering an animal or something else to please God. መስዋዕት ማለት እንግዲህ የእንስሶችን ወይም ያለንን ነገር ለእግዚአብሔር ለማስደሰት የምንሰጠው ወይም የምናቀርበው ትርጉሙ መስዋዕት ማለት። So that is what the people of Old Testament are offering unto God. በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች እንደዛ ነበር መስዋዕት የሚያቀርቡት የእንስሳ። So here we are going to see that not with that view. አሁን ግን በዛ አእምሮ አይደለም ይሄን የምናየው እኛ። So sacrifice means መስዋዕት ማለት something you are giving up ስለ አንድ ነገር ብላችሁ የምትተውት which is more valuable unto you. ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ግን የምትተውት። That is the another meaning of sacrifice. እሱ ሌላኛው የመስዋዕት ትርጉም ነው። So with this viewpoint, ስለዚህ በዚህ ነጥብ ላይ we are going to receive the message from God. የእግዚአብሔርን መልእክት እንቀበላለን። So it says sacrifice for penetration. የመጀመሪያው የጥርመሳ መስዋዕት የሚባል ነው። So what is called penetration? ጥርመሳ ማለት ምን ማለት ነው? The meaning it says like this: ትርጉሙ እንደዚህ ይላል ይተረጎማል። the one's ability, somebody's ability የአንድ ሰው ችሎታ to understand quickly በፍጥነት አንድን ነገር ለመረዳት and to understand fully. በሙላት አንድን ነገር ለመረዳት። So our brother will read from Genesis chapter 4, በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ verse 3 to 5. ከ3 እስከ 5 ያለውን ክፍል እናነባለን። እንደዚህ ይላል። ከብዙ ቀን በኋላ ቃየል ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበ። አቤል ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። So in these verses we see that both Cain and Abel bringing their offerings to God. በዚህ ክፍል ላይ አቤልና ቃየል ሁለቱም መስዋዕትን ሲያቀርቡ እናያለን። So Cain brought some of the grains from his field, ቃየል ከምድሩ ፍሬ ላይ አመጣ መስዋዕት። and Abel also brought his offering to God. አቤልም ደግሞ መስዋዕቱን አመጣ። So when we see here
God looked favor with Abel's offering. ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር አይኑን የጣለው በአቤል መስዋዕት ላይ የአቤል መስዋዕት ሞገስ ያገኘ But not for the offering of Cain. በቃየል ላይ ግን አልተመለከተውም። Why? ለምን? Both of them have brought the offering to God. ሁለቱም መስዋዕት አቅርበዋል። But God looked with favor only on the Abel's offering. ነገር ግን እግዚአብሔር የአቤልን መስዋዕት ነው የተመለከተው። So if we see verse 4, ቁጥር 4 ስናይ but Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. እንደዚህ ይላል። አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትና ከስቡ አቀረበ ይላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So look at the heart of Abel here. He brought the fat. ስለዚህ የአቤልን ልብ ተመልከቱት። ያመጣው ከስቡ ነው ያመጣው። Fat portions from his firstborn flock. በኩራት ከመጀመሪያው ከተወለዱት የመጀመሪያው በኩሩንና ስቡን ነው ያመጣው። But we do not know how the Cain has brought the grain offerings from his field. ቃየል ግን ከምድሩ ፍሬ ምን አይነት እንዳመጣ እናውቅም። But here it shows the heart of Abel. ይሄ ግን የአቤል ልብ ምን አይነት እንደሆነ ማየት እንችላለን። He has known the heart of God. የእግዚአብሔርን ልብ አውቆታል አቤል። So he has an insight to understand what is the heart of God. ስለዚህ አቤል በልቡ የእግዚአብሔር ልብ ምን እንደሚፈልግ ያውቅ ነበረ። So he is ready to sacrifice the best things from his flock. ስለዚህ ከዛ ካለው ከበጎቹ መንጋ የተመረጠውን ለማቅረብ ዝግጁ ነበር። And he is very quick enough to understand what kind of sacrifice would please God. ለእግዚአብሔር ምን አይነት መስዋዕት እንደሚያስደስተው በፍጥነትና በሙላት የመረዳት ችሎታ ነበረው አቤል። Here Abel is offering with all the thanksgiving heart. አቤል በሙሉ ልብ ነበረ ሲያቀርብ የነበረው። With the gratitude filled in his heart. በሙሉ ልብ በደስታ He is ready to give up the best things for God. ለእግዚአብሔር ምርጡን ለመስጠት ወስኖ ነበረ። So not only understanding God's heart የእግዚአብሔርን ልብ መረዳት ብቻ አይደለም። and his expectancy from us, ከኛ የሚጠበቀው አንድ ነገር ነው ደግሞ but he is ready to offer the sacrifices unto God, መስዋዕታችንን ጨክነን ለማቅረብ ከምርጡ which seems best for him. ያ ለእግዚአብሔር ምርጥ ነው የምንለው። Hallelujah. Hallelujah. So this is what I call it as a sacrifice for penetration. ይሄንን ነው የጥርመሳ መስዋዕት ያሉት። So Abel sacrificed with a good understanding, አቤል ያቀረበው በሙሉ መረዳት ነው። so which can please God, እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ በሚችል so that he offered the fat portions ስለዚህ ከስሙ ነው ያቀረበው from his flock. ከመንጋዎቹ። But the same thing was not found with Cain. በቃየል ግን እንደዚህ ላቤል አይነት ልብ አልተገኘም። So that is why his offerings has been rejected by God. ለዚህ ነው የአቤል መስዋዕት ተቀባይነት ያላገኘው በእግዚአብሔር ዘንድ። So we are going to see another incident in Genesis chapter 8, ስለዚህ ሌላ ደግሞ በሌላ ክፍል ላይ ምዕራፍ 8 verse 20 to 21. 20 እስከ 1 ምዕራፍ 8 በዘፍጥረት ላይ እናያለን። So we are not going to read the verse. ይህንም እናነበዋለን። So this says about that when Noah and his family has been rescued from the floods, ይሄ ደግሞ ኖህና ቤተሰቦቹ እግዚአብሔር ከጥፋት ውሃ ባተረፋቸው ጊዜ ያቀረቡት ነው። when God called them to come out of the ark, እግዚአብሔር ከመርከቡ እንዲወጡ ባዘዛቸው ጊዜ and Noah and his family came out of the ark, ኖህንና ቤተሰቡን ባወጣቸው ጊዜ and Noah built an altar, ኖህ አንድ መሰዊያ ሰራ። and he offered ከዚያ በኋላ መስዋዕትን አቀረበ። some of the clean animals and the birds ንጹህ ከሆኑት እንስሶች መካከልና ወፎች መካከል አቀረበ። as a sacrifice unto God. ለእግዚአብሔር እንደ መስዋዕት አድርጎ አቀረበው። The Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። when God smelled this offering, መስዋዕቱን እግዚአብሔር ባሸተተ ጊዜ and it was like a pleasing aroma in his sight, እግዚአብሔር በፊቱ ደስ የሚያሰኝ ሽታ ነበረው። and he was very much pleased for the offering of Noah. እግዚአብሔር በኖህ መስዋዕት እጅግ ደስተኛ ነበር። Hallelujah. ሃሌሉያ። Because Noah was offering offering unto God with all his joy, ምክንያቱም ኖህ በሙሉ ደስታ ነበር ለእግዚአብሔር the heart filled with gratitude, በሙሉ ደስታ ነበር የሚያቀርበው። the heart filled with thanksgiving, በምስጋና ጭምር ነበር የሚያቀርበው። and he understood the heart of God, እሱም እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ልብ አውቆት ነበረ። and not only understanding it, መረዳት ብቻ አይደለም፣ and he acted in the way to please God. እግዚአብሔር በሚያስደስተው መልኩም
ወስኖ አቅርቧል። So what we can learn from these offerings, ከዚህ መስዋዕት አቀራረብ ምን እንማራለን? so whenever we offer unto God, ለእግዚአብሔር መስዋዕት በምናቀርብበት ጊዜ we should offer with all fullness of joy, በሙሉ ደስታ ማቅረብ አለብን። filled with gratitude, በታላቅ ምስጋና ውስጥ ሆነን ማቅረብ አለብን። expressing our thanksgiving unto God ምስጋናችንን ለእግዚአብሔር እየተናገርን መሆን አለበት። for all the things what He has given unto us. ለእኛ ስለሰጠን ነገር ሁሉ ምስጋና ማቅረብ አለብን። So many of us will be feeling very happy ብዙዎቻችን ደስተኞች እንሆናለን። because at present I don't have any cattle with me. አሁን እኔ ጋር ከብት የሚሰዋ ነገር የለኝም ብለን I am not growing any crops. የሚሰዋው የምድር ፍሬ የለኝም ብለን እናስብ ይሆናል። So somehow I have escaped of offering unto God. ለዚህ ለእግዚአብሔር የማቀርበው ነገር የለኝም ብለን እናስብ ይሆናል። So people will be thinking that they offered in that literal manner. The people are thinking that they offered like cattle or grain. በዘመኑ የሚያቀርቡት ሰዎች የነበራቸውን ነው እንስሳ ጥራጥሬ ነበር የሚያቀርቡት። Now anyhow we are not owning of such things. አሁን ግን እንደዛ አይነት ነገር የለንም እኛ። So we may think that anyhow we have been escaped from that offering. ስለዚህ እኛን አይመለከተንም ብለን እናስብ ይሆናል አሁን። But if you see Genesis chapter 14 verse 18 to 20. ነገር ግን በዘፍጥረት 14 ከ18 እስከ 20. So again I am not going to read that verse. ይሄንንም አላነበውም። So here we see that Lot and his family and all the goods belonging to Lot has been taken captive by the kings of Sodom and Gomorrah. ሎጥና ቤተሰቡ ያለው ንብረት በሙሉ በአንድ ወቅት በገሞራ ንጉስ በሚባል ተወርሶ So Abraham goes and rescues Lot and all the belongings unto him. ስለዚህ አብርሃም ተከታትሎ ሂዶ አስመለሰለት። And while he was returning from that, ስለዚህ አብርሃም ከዛ ሲመለስ the king of Salem, Melchizedek, የሳሌም ንጉስ መልካ ጻድቅ meets Abraham አብርሃምን ተገናኙ and blesses him. ባረከው። So the God of Most High will bless you, ታላቁ ልዑል አምላክ ይባርክ ብሎ will ባረከው። deliver all your enemies into your hands. ጠላቶችን በእጆች ላይ የጣለልህ እሱ ይባርክ ብሎ And ባረከው። he blesses with that such type of blessings. በእንደዚህ አይነት ባርኮት ባረከው። So if we see in that verse 20, በቁጥር 20 ላይ ስናይ the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። then Abraham gave him a tenth of everything. Genesis chapter 14 verse 20. አብርሃም ከሁሉም አስራትን ሰጠው ይላል እግዚአብሔር ቃል። So hallelujah. Hallelujah. So here it says that then Abraham gave him a tenth of everything. ሁሉንም ሰጠው ይላል። ከሁሉም አስራትን ሰጠው። So whatever he has, out of that he have given 1/10 to the Melchizedek, the king of Salem. ከጠቅላላ ከነበረው 1/10ኛውን ሰጠው ለሳሌም ንጉስ። Hallelujah. Hallelujah. So again, if you refer Genesis chapter 28, በ28ኛው ምዕራፍ ዘፍጥረት ላይ verse 20 to 22. ከ28 ከቁጥር ከምዕራፍ 28 ቁጥር 20 እስከ 22. So here we see that በዛም ስፍራ ላይ እንደዚህ እናገኛለን። before Jacob going to his father-in-law's house, ያዕቆብ ወደ ላባ ቤት ከመሄዱ በፊት so in the middle of the way, በመንገድ ላይ and he makes a vow to God ከእግዚአብሔር ጋር አንድን ኪዳን ገባ። that if you protect me all through my journey, በሚሄድበት መንገድ ሁሉ ብትጠብቀኝ፣ if you give me food and water, ምግብና ውሃ ብትሰጠኝ፣ and if you protect me ብትጠብቀኝ until I return back to my father's house, ወደ ቤተሰቤን ቤት እስከምመለስ ድረስ and I will build your house in this place. በዚህ ስፍራ ላይ ሐውልት አቆማለሁኝ አለ። So then again, if you see in the verse 22, 22 ላይ ደግሞ እንደዚህ እናገኛለን። and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. ለሐውልት የተከልኩት ይህ ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል፣ ከሰጠኸኝም ሁሉ ለአንተ ከአንድ 10 እጅ አንዱን እሰጥሃለሁ ብሎ ኪዳን ገባ። Hallelujah. Hallelujah. So here Jacob making a vow to God, ስለዚህ ያዕቆብ በዚህ ስፍራ ስለትን ተሳለ that ከእግዚአብሔር whatever you give me, ከምትሰጠኝ ሁሉ I will give you a tenth out of that. አንድ 10ኛውን ለአንተ እሰጥሃለሁ አለ። Hallelujah. Hallelujah. So if you refer Matthew chapter 23, በማቴዎስ 23 ላይ ደግሞ ሌላ ቃል እናገኛለን። verse 23 to 24, 23 እስከ 24 here Jesus says, ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ። woe to you, ወየውላችሁ
teachers of the law and Pharisees, የሕግ አስተማሪዎች ፈሪሳውያን ወየውላችሁ you hypocrites, እናንተ ግብዞች ወየውላችሁ you give a tenth of your spices, ከከሙን አስራትን ታወጣላችሁ mint, ከአዝሙድ dill and cumin, ከተለያየ ቅመማ ቅመም but you have neglected ነገር ግን the more important matters of the law, በጣም የሕጉን ወሳኝ ክፍል ትታችኋል justice, ፍትህ mercy, ምህረት and faithfulness. እና ታማኝነትን ትታችኋል So Jesus was pointing out the Jewish people, ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድን you are offering your tenth to God, ጥሩ ነው አስራትን ታወጣላችሁ but you are forgetting the more important matters, ነገር ግን ትልቁን ነገር which ዘንግታችኋል are እነሱ justice, ፍትህ mercy, ምህረት and faithfulness. ታማኝነት ናቸው And if you see that, ይህን ስንመለከት you should have practiced the later. Second. You should have practiced with justice, mercy, and faithfulness ፍትህን ምህረትንና ታማኝነትን ሳትተዉ without neglecting the former things. ሕጉንም ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብሎ አስተማራቸው Hallelujah. Hallelujah. So here Jesus is also pointing out how much importance you need to give a tenth, that is called the tithes unto God. ስለዚህ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ትኩረቱ አስራትን ማውጣት እንዳለብን ነው የሚናገረው So Jesus is telling that ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ you ተናገረ must practice justice መለማመድ አለባችሁ mercy, faithfulness. ምህረትና ታማኝነትን without forgetting the former things. ሕጉን ሳትረሱ አስራት ማውጣትን ሳትረሱ Hallelujah. ሃሌሉያ So what is the lesson we are going to learn from here? ምንድነው ከዚህ የምንማረው ትምህርት The sacrifice for penetration. የጥርመሳ መስዋዕት So penetration means you should have the ability of understanding what is the heart of God. የእግዚአብሔርን አይምሮ የማወቅ ብቃት ነው What God is expecting from you. እግዚአብሔር ምንድነው ከእናንተ የሚጠብቀው So God is expecting from you a right sacrifice. ከኛ የሚጠብቀው እውነተኛ መስዋዕት ነው So what is the right sacrifice mentioned here? ምንድነው እዚህ የተጠቀሰው እውነተኛ መስዋዕት A tenth of everything what you have. አንድ አስረኛ ያለንን Hallelujah. ሃሌሉያ So that is what if we see the life of Abraham. ለዚህ ነው የአብርሃምን ሕይወት ስንመለከት He offered a tenth unto the Melchizedek. አንድ አስረኛው ለመልከ ጼዴቅ አቅርቦ ነበር We see in the New Testament, ይህንን በአዲስ ኪዳን ላይ እናያለን Jesus is the high priest. Jesus is the high priest ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ነው in the line of Melchizedek. በመልከ ጼዴቅ መስመር ወገን የመጣ So here Abraham is offering his 1/10 to Melchizedek. ስለዚህ አብርሃም አንድ አስረኛውን ከሰጠ That is, he is offering unto Jesus. ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰጠው ማለት ነው Hallelujah. ሃሌሉያ So Jacob also taking a vow. So Jesus also taking an oath ኢየሱስ ክርስቶስ መሐላ ስለገባ to give 1/10 አንድ አስረኛውን of ለመስጠት all the things what God gave him. ካለው ነገር ሁሉ Hallelujah. ሃሌሉያ So here Jesus also mentioning about that, ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ነው እዚህ ላይ የሚጠቅሰው about our tithes. ስለ አስራታችን So if we look into Malachi chapter 3 verse 8, በሚልክያስ መጽሐፍ 3:8 ላይ እናያለን the Bible says like this, መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል will a man rob God, ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን ይላል yet ነገር ግን you rob me? እናንተ ሰርቃችሁኛል ይላል But you ask, ነገር ግን እንደዚህ ብላችሁ how do ጠይቃላችሁ we rob you? እንዴት ነው የሰረቅናችሁ In tithes and offerings. በበኩራትና በአስራት ነው ይላል So God is telling that you are robbing me. እግዚአብሔር ስለዚህ እኔ ሰርቃችሁኛል ይላል So in our easy language means that you are robbing something belongs to God. ቀለል ባለ ቋንቋ የእግዚአብሔር የሆነውን መውሰድ ማለት ነው Like we are stealing, እንደ መስረቅ ማለት ነው which belongs to God. እግዚአብሔር የሆነውን መውሰድ ማለት ነው So the people are telling, how we are stealing from God? እንዴት ከእግዚአብሔር እንሰርቃለን ብለው ጠየቁት God is telling, እግዚአብሔር እንዲነገራቸው in tithes and offerings. በአስራትና በበኩራት ነው ብሎ ነገራቸው So the Bible demands a tithe from each and every one of the believer unto the church. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከእያንዳንዱ አማኝ አስራትን So if you read the chapters in the Malachi, የሚልክያስ መጽሐፍ ስናነብ the Bible demands that መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ይነግረናል bring all your tithes አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ ያምጡ ይላል unto the house of God, ወደ እግዚአብሔር ቤት አምጡ ይላል so that you will not have lack of food in the house of God. በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ማጣት እንዳያገኘን And also God is challenging to the people, እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ ህዝቡን
ይጠይቃቸዋል እንደዚህ ያለ In this way, በዚህ ሁኔታ test me. እኔን ፈትኑኝ ይላቸዋል God is telling that, give your tithes ስጡና አስራታችሁን ስጡና and test me. እኔን ፈትኑኝ ይላቸዋል So will I not open the windows of heaven የሰማይ መስኮቶችን እከፍትላቸዋለሁ and shower the blessings upon you? በረከቴን አፈስላቸዋለሁ ይላቸዋል Hallelujah. Amen. So that is what I said, that sacrifice for penetration. ለዚህ ነው እኔ የጥርመሳ መስዋዕት ብዬ ጠራው When you obey God's command, እግዚአብሔርን ቃል ስንታዘዝ and God will also fulfill His promise. እግዚአብሔር ኪዳኑን ያሟላል በእኛ ላይ So we must be aware of that. ስለዚህ ማወቅ አለብን We must be sincere and honest ታማኞች መሆን አለብን in providing the tithes. አስራትን በመስጠት That is 1/10 of our income ካለን ከገቢያችን 1/10 unto the church. ወደ ቤተ ክርስቲያን ማውጣት Hallelujah. አሜን So I do not know how many of you are giving the tithes to the church, ቻችን እንደምትሰጡ እኛ አይደለም but God is speaking unto you. እግዚአብሔር ግን እየተናገራችሁ ነው ያለው That is what I said. You do not know what God wants to speak to you. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምን እንደሚናገራችሁ አታውቁም ያለው That's what you must be attentive, ስለዚህ ትኩረት መስጠት አለባችሁ ለንግግሩ seeking which word is coming for me. የትኛው ቃል ነው ወደ ልቤ እየመጣ ያለው ብለን ማዳመጥ አለበት That's what God says. እግዚአብሔር ለዚህ ነው እንደዚህ ያለው Are you poor? ደሃ ነህ Then I will give you a way to come out of that. ከዛ ድህነት የምትወጣበትን መንገድ አሳይሃለሁ ይላል What is that way? ምንድነው ያ መንገድ God says, give your tithes to the house of God. እግዚአብሔር አስራትን ስጥ ይላል Then I will open the windows of heaven ከዛ የሰማይ መስኮቶችን and እከፍታለሁ shower the blessings, ከዛ በረከቴን አፈሳለሁ ይላል so that you will not have room for it. ስለዚህ ለድህነት ስፍራ እንዳይሆን Hallelujah. Hallelujah. Because we don't give what belongs to God. እግዚአብሔር የሚገባውን ስለማንሰጥ God is telling that you are stealing. እግዚአብሔር ትሰርቃላችሁ You are stealing from me. ትሰርቃላችሁ ከኔ ይላል You are the robber. ሮበር ሌቦች ናችሁ ይላል So I am not offending anybody here. እዚህ እኔ ማንንም So አልከስም just I am sharing the word of God. እግዚአብሔርን ቃል ግን አካፍላለሁ Only God's word can work in your heart. በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ይሰራል God says that test me. እግዚአብሔር ፈትኑኝ አለ I am ready here. እዚህ አለሁኝ ፈትኑኝ You come and test me. ኑና ፈትኑኝ አለ God says, እግዚአብሔር እንደዚህ if አለ you get 100 bid today, አንድ መቶ ብር ዛሬ ብታገኙ you give 10 bid to God 10 ብር ለእግዚአብሔር ስጡ and remind Him. Remind Him. እንደ ስለዚህ አስታውሱት እሱን በመስጠት You አስታውሱት can give 10 bid to God 10 ብር ስጡትና and tell ንገሩት እንደዚህ ብላችሁ God, you said you will open the windows of heaven የሰማይ መስኮትን እከፍታለሁ ብለሃል and shower the blessings. ስለዚህ ባርኮትን አፍስስ በሕይወቴ So I am going to obey it ይኸው ታዘዝሃለሁ by giving 1/10 of my income to you. 1/10ኛውን በመስጠት ታዘዝሃለሁ Hallelujah. ሃሌሉያ This is called as the right sacrifice you have to offer unto God. ይሄ ነው የጽድቅ መስዋዕት የሚባለው ለእግዚአብሔር So when you understand the heart of God, ስለዚህ እግዚአብሔርን ልብ ስናገኘው when you understand what He is expecting from you, እግዚአብሔር ከኛ ምን እንደሚፈልግ ስናውቅ and when you obey for it, ስንታዘዝ God is faithful እግዚአብሔር ለኛ ታማኝ ይሆናል to fulfill His promise. ኪዳኑን ያደርግልናል ይፈጽማል Hallelujah. Hallelujah. So I hope you understand what you need to sacrifice. ስለዚህ ምን መስዋዕት መስጠት እንዳለባችሁ የገባችሁ ይመስለኛል So that is why we see the lives of Abraham and Jacob. ስለዚህ ነው የአብርሃምንና ያዕቆብን ሕይወት በክፍሉ ያየነው Because they gave unto God እነሱ ለእግዚአብሔር ስለሰጡ without any hesitation. ምንም ሳይጠራጠሩ That's why they received in abundance. ለዛ ነው በሙላት ከእግዚአብሔር የተቀበሉት Hallelujah. Hallelujah. But when we want to give to God, ለእግዚአብሔር መስጠት ስንፈልግ we will be making lot of portions of our income. እንከፋፍላለን ለብዙ ወጪዎች እንከፋፍላለን ገቢያችን But how did Abel offer? ግን አቤል እንዴት ነበር የሰጠው አቤል He offered fat portions from his flock. እግዚአብሔር አቤል ግን የሰጠው ከስሙ ነበር የሰጠው Hallelujah. አሜን So when you receive your salary, ስለዚህ ደሞዛችሁን ስትቀበሉ so take your salary ደሞዛችሁን ውሰዱት and lay your hand over the salary ደሞዛችሁን ጫኑበት በዚያ ላይ and pray unto God ጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት and take a vow unto Him. ለሱ ስለትን ተሳሉ በዚያ Lord, this is what I have received for this income. ይሄንን የተቀበልኩት ገቢ Okay, as per your commandment, I am going to give you 1/10 out of this. እንደ ቃልህ 1/10ኛውን እሰጥሃለሁ ላንተ But it is coming very little. 1/10 is very little. 1/10ኛ በጣም ትንሽ ነው I want to give you more. ሞር ከዛም በላይ እሰጥሃለሁ If you ask like this,
እንደዚህ ብላችሁ እግዚአብሔርን ከጠየቃችሁ God will give you more income እግዚአብሔር ብዙ ገቢ ይሰጣችኋል to test you እናንተን ለመፈተን whether out of that more income will you give 1/10 or not. ከዛ በብዙ መስጠት አለመስጠት Hallelujah. Amen. That's what Jesus said. ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ያለው When you are faithful in little, በጥቂቱ የታመነ God will put you in charge with more things. በብዙ ይሾማል ያለው ለዚህ ነው Hallelujah. Hallelujah. When God give you 100 birr, 100 ብር ሲሰጣችሁ you are not giving 10 birr. አትሰጡም 10 ብር Then God thinks that እግዚአብሔር እንደዚህ ያስባል when I gave him very little, ስለዚህ ትንሽ ሲሰጠው he is hesitating to give 1/10 out of that. 10 ለመስጠት ከሳሳ Then if I give him $1 million, $1 ሚሊዮን ዶላር ብሰጥ then how can he give out of that? እንዴት ይሰጠኛል ይላል So that is what you need to understand what is God. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ማወቅ ያለብን It is not that God requires your money. እግዚአብሔር የኛን ገንዘብ አይፈልግም It is not that he collects the money from you and puts in a Swiss bank እግዚአብሔር ሰብስቦ ከኛ እዛ and takes the interest. እዛ ወለደ It is not like that. እንደሱ አይደለም Why God is asking you to give 1/10 of your income? እግዚአብሔር ለምንድን ነው አስራት የሚጠይቀን ከኛ God says, bring your tithes to the house of God, እግዚአብሔር ቤት አምጡ ይላል so that the house of God will help the poor people ስለዚህ እግዚአብሔር ቤት ድሆችን ለመርዳት in እንድትችል the church. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት That's what Jesus said, that ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ don't store your treasures in your house. በቤታችሁ ሀብትን አታከማችሁ አለ There are rats. There are rats. አይጦች አሉ አለ There are rats are there. ብሎች ብላ አለ They will eat of it. ይበሉታል በቤት There are robbers are there. ሌቦች አሉ አለ They will steal from your house. ይወስዱታል ከቤታችሁ አለ So after when you lost your money, ስለዚህ ገንዘባችሁ ካለቀ በኋላ you will be crying, ትጮኻላችሁ ለእግዚአብሔር oh God, እግዚአብሔር ሆይ at least I should have given this money to you. ይሄንን ላንተ ብሰጥ ኖሮ Isn't it? Many times we feel like that. ስለዚህ አስበን አናውቅም ብዙ ጊዜ When we are facing loss, እንደዚህ ኪሳራ ሲገጥመን when we lost something, የሆነ ነገር ስናጣ then only we will remember about God. እግዚአብሔርን እናስታውሳለን That is what God is telling. When you receive 100 birr, give 10 birr to me. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ከመቶ ብር 10 ብር ስጡኝ የሚለው Then I will multiply that 100 birrs what you have. ከዚያችን መቶ ብር አባዛታለሁ ይላል Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to test God in this way? እግዚአብሔርን ልትፈትኑ ዝግጆች ናችሁ So I haven't prepared to talk like this, እንደዚህ ለማውራት አልተዘጋጀሁም ነበር but God is talking unto you. እግዚአብሔር ግን እየተናገራችሁ ነው If you want to become rich, እንደው ሀብታም መሆን ከፈለጋችሁ if you want to be blessed, ባለጠጎች መሆን ከፈለጋችሁ give unto God. እግዚአብሔር ስጡ That's what the Bible says. በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል Give, ስጡ and it will given back to you. ይሰጣችኋል ይላል Hallelujah. Hallelujah. You want to receive from God? እግዚአብሔር መቀበል ትፈልጋለህ Then first you have to give to God. መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ስጡ Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ So we remember the story of a widow. We remember the story of a widow. About Elisha. ገያዝን ታስታውሳላችሁ So we see that the widow is having a very little flour and oil. ኦኬ ገያዝ ሳይሆን መበሊቷን ሴት ታስታውሳላችሁ መበሊቷ ሴት And God orders Elijah to go to that widow's house. ትንሽ ዱቄትና በማሰሮ ዘይት ነበራት ኤልሳ ላከ ወደ እሷ What that widow did? ያቺ መበለት ምንድን ነው ያለችው I have only little flour ያለኝ ጥቂት ዱቄትና and little oil. ትንሽ ዘይት ነው ያለኝ Myself, my son, ልጄና እኔ በልተን we will eat and die. እንሞታለን በልተን እሱ ነው ያለን አለች Anybody will eat before they die. So she is having only little amount of bread. She is telling that we will make it and eat and die. በልተን እንሞታለን አለች But when the prophet came into that house, ያ ነብይ ግን ወደ ቤቷ ሲገባ he said that, እንደዚህ አላት okay, no matter you are decided to die, ለመሞት ብትወስኝማ እንጂ you have only 2 breads ሁለት እንጎቻ and bring 1 bread out of that. አንዱን ለኔ አምጪልኝ አላት Hallelujah. Amen. If she has refused to give that bread to Elijah, ያንን አንድ እንጎቻ ለሱ ብትከለክለው ኖሮ I hope we would not have talked about her right now. ስለሷ ማውራት አንችልም ነበር So out of that 2 bread, ከሁለት ዳቦዎች ግን she gave 1 bread to the prophet Elijah. አንዱን ለእግዚአብሔር ሰው ለነብዩ ሰጠ And God blessed እግዚአብሔር the house of widow የዛችን የመበለት ቤት with lots of oil. በብዙ ዘይት ባረከው And so that she sells the oil መሸጥ እስኪችል ድረስ and make her living መኖር እስከምትችል ድረስ
all the days of famine. በድርቅ ሳይነካት ኖረች። Hallelujah. Amen. So this is the secret God is giving you. ይሄ ሚስጥር ነው፣ የእግዚአብሔር ሚስጥር። So when you are faithful, ታማኞች ስንሆን so when you are faithful to offer unto God እግዚአብሔር ለመስጠት ታማኞች with ስንሆን all your heart, በሙሉ ልባችን ነው with all your joyfulness of our heart, በደስታ በልብ ደስታ መሆን with አለበት። thanksgiving. በምስጋና ጭምር መሆን There አለበት። are people out there, okay, I have to obey God, እግዚአብሔርን ታዘዛለሁ and ይላሉ፣ they will give the tithe, ይሰጣሉ፣ and inside their heart they are murmuring, ልባቸው ግን ያጉረመርማል። oh no, I gave this money, ይሄን ለእግዚአብሔር ሰጠው፣ so I should have kept this money, it would have helped me so many ways. ይሄንን ገንዘብ ባስቀምጠው ኖሮ ይረዳኝ ነበር። So when you murmur like this, እንደዚህ የምታጉረመርሙ ከሆነ definitely ሙሉ በሙሉ you will not receive any blessing. ሳንቲም አታገኙም ከእግዚአብሔር። That is what Abel offered with all of his heart, ለዚህ ነው በሙሉ ልብ መስዋዕት ማቅረብ ያለብን፣ to show his gratitude. ይሄ ደግነታችን ለማሳየት። Jacob is telling, out of whatever you give, ያዕቆብ እንደዚህ ያለ I will give you 1/10. አንድ አስረኛውን እሰጣለሁ። Do you think you are earned your job by yourself? ስራ በራሳችሁ ያገኛችሁ ይመስላችኋል? What is your salary? Maybe you take some 10,000 bit. 10,000 ብር ሊሆን ይችላል ደሞዛችሁ። You may be thinking, I am going every day to office and working, ቢሮ እሄዳለሁ፣ እሰራለሁ፣ and I am earning 10,000 bit. 10,000 ከዛ ደሞዝ አገኛለሁ። You are telling, are you earning by yourself? ይሄንን በራሳችሁ ችሎታ You ይመስላል? may say, yes, I am earning. እንደዛ ነው የምታስቡት። Suppose you assume that you fell sick እንደዚህ እንበል ትታመሙ ለምሳሌ and you are unable to go to office. ከዛ መስሪያ ቤት መሄድ አልቻላችሁ። Will you get salary? ደሞዝ ታገኛላችሁ? You will not get salary. አታገኙ። Then you will be crying, oh, I lost 10,000 very a month. ስለዚህ ደሞዜን አጣሁ ብላችሁ ትጮኻላችሁ። Then you should have thought, if I get that 10,000, God, I will give you 1,000 bit. 10,000 ባገኝ እሰጥሃለሁ 10 እንላለን ባልጋችሁ። So after you suffered a loss, ብዙ ከከሰርን በኋላ you want to give at least last priority to God. እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ለመስጠት ማሰብ አለብን። That is what we are not blessed. ለዛ ነው ያልተባረክነው። So if you obey God, እግዚአብሔርን ብንታዘዘው if you give out of your fat portions, ከዛ ከስሙ ክፍል ብንሰጥ then God will bless you a little amount of income. ትንሿን እግዚአብሔር ይባርክ። Hallelujah. Amen. So what I am telling is, ምንድን ነው የምላችሁ ያለው? you should offer unto God እግዚአብሔር መስጠት አለባችሁ። with thanksgiving, በምስጋና በልብ ምስጋና with gratitude, ደስ ብሎን መስጠት አለብን። so that ስለዚህ you can understand His heart, የእግዚአብሔር ልብ እንድናውቅ and then sacrifice. ከዛ በኋላ መስዋዕቱን እንሰዋለን። Then you will be rewarded. ከዛ እናገኛለን። Hallelujah. Amen. That is what was my first point. ይሄ መጀመሪያው And the second one, ሁለተኛውን ነግራችኋለሁ። sacrifice for proof. ይሄ የታማኝነት መስዋዕት ይባላል ሁለተኛው። So first, we have seen that they are sacrificing with understanding knowledge of God. አንዱ የእግዚአብሔርን ልብ በማወቅ የምንሰዋው የመስዋዕት አይነት ነው። የመጀመሪያ ያየነው That means you understand what God is expecting. እግዚአብሔር ከኔ የሚጠብቀው ምንድን ነው ብለን አወቅን። Then you are sacrificing unto Him. ከዛ ለሱ ሰዋል። So in return, ምላሹ God will bless abundantly. እግዚአብሔር በሙላት ይባርከናል። Hallelujah. ሃሌሉያ። Second one, ሁለተኛው sacrifice for proof. የታማኝነት መስዋዕት። Here, sacrifice means, እዚህ ላይ መስዋዕት ማለት that means you have to give up something አንድ ነገር መተው which is valuable unto you. በጣም ጠቃሚ ሆኖ ለእናንተ ግን What for? What for? ምን ማለት ነው? To prove. ታማኝነታችሁ እንዲታወቅ You know, prove. To make it, to show something by evidence. አንድን ነገር በመረጃ አስደግፎ ማሳየት ማለት ነው። So we are going to learn from the Bible how many people sacrificed to prove themselves. ስለዚህ ራሳቸውን ታማኞች መሆናቸውን እንዲያስታውቁ ስንት ሰዎች ናቸው? Hallelujah. So if you turn to Genesis chapter 22 verse 1 to 5. ዘፍጥረት 22 ላይ ከአንድ እስከ 5 ያለውን ክፍል እናያለን። So after Abraham got his son Isaac, አብርሃም ይስሐቅን ከወለደ በኋላ so it says sometime later, ከዛ ትንሽ ቆይቶ ይላል መጽሐፍ God tested Abraham. እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ይላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So what is the test? ምን ነበረ ፈተናው? So he called Abraham አብርሃምን ጠራው፣ and he told, እንደዚህ አለው፣ you take only your son ልጅህን ውሰድ አለ። and travel to the mountains of Maria, region of Maria, በሞሪያ ተራራ ላይ አለ
And there I will show you one of the mountains. እዛ ተራራውን አሳይሃለሁ። And there you have to offer your son እዛ ልጅህን ትሰዋልኛለህ አለ። as a burnt offering. የሚቃጠል መስዋዕት አድርገህ ትሰዋልኛለህ አለ። Hallelujah. So he received that test from God, ይህን ፈተና ከእግዚአብሔር ነው የተቀበለው። and really he would have shattered in his mind, shattered, በአእምሮ በጣም ተጨንቋል። very much disturbed. በጣም ተታውቋል የዛን ጊዜ። But still he make up his mind, ነገር ግን አእምሮውን አረጋጋ። and he cut the wood for the burnt offering እንጨት አዘጋጀ። and saddled on the donkey, ከዛ በአህያ ጫነ። and took 2 of his servants along with him, ከዛ አንዱ ሎሌ አስከተለ። and started to go to that region of Maria. ከዛ ወደ ሞሪያ ተራራ መንገድ ጀመሩ። So if you see verse 9 to 12, if you see the verse from 9 to 12, Genesis chapter 22 verse 9 to 12. በ22 ከ9 እስከ 12 ያለውን ክፍል ስናይ When they reached the place God has told him about, ወደ ቦታው ሲደርሱ Abraham built an altar there አብርሃም መሰዊያ ሰራ፣ and arranged the wood on it. እንጨቱን አዘጋጀ፣ He bound his son Isaac ልጁን አሰረው፣ and laid him on the altar ከዛ በመሰዊያ ላይ አስቀመጠው፣ on the top of the wood. በእንጨቱ በላይ አድርጎ። We know what is the story, what was happened. ታሪኩን እናውቃለን። Hallelujah. Amen. So it took 3 days for Abraham to go to the place of that region Maria. አብርሃም ወደዛ ተራራ ለመድረስ 3 ቀን ፈጅቶበታል። So if you see the verse 9, it says that in verse 4 it says that on the 3rd day Abraham looked up and saw the place in the distance. በሶስተኛው ቀን በሩቁ ተራራውን አየው ይላል መጽሐፍ። So he started from his house ከዛ ከቤቱ ተነስቶ and traveled for 3 days 3 ቀን ተጓዘ፣ to reach the place of the mountains, ወደዛ ወደ ተራራው what ለመድረስ God has showed him. እግዚአብሔር ያሳየውን ለማድረግ። So in all these 3 days, imagine the feelings of Abraham. እንግዲህ በእነዚህ 3 ቀኖች ውስጥ የሚኖረው መታወቅ God gave him only one son, እግዚአብሔር አንድ ልጅ ሰጠው። and right now he is asking that same son ያንንም ልጁን እየጠየቀው ነው to be sacrificed. ለመስዋዕትነት። If we were in his position, if we were in his እኛ position, በሱ ቦታ ብንሆን ኖሮ and we would have thought that ምን እናስብ ነበር? this is not the voice of ይህ God. እግዚአብሔር ድምፅ God አይደለም። doesn't ask like this. እግዚአብሔር እንደዚህ አይጠይቅም What ነበር። kind of God he is? ምን አይነት እግዚአብሔር ነው? He has given the son, ልጅ ሰጠኝ፣ and at the same time he is asking me to እንደገና sacrifice ልጄን him. ደግሞ እንድሰዋ እንዴት Oh, this ይጠይቃል? is not really the voice of ይህ God. እግዚአብሔር ድምፅ አይደለም ነው። Even Abraham didn't mention about the voice of God, what is God is requiring from him to his own wife. አብርሃም ለሚስቱ እንኳን አላዋያትም ይህን ጉዳይ። Just assume that if Abraham told that this is what God told me to sacrifice our son Isaac, እግዚአብሔር እንደዚህ ሊሰዋ ነግሮኛል ቢላት ለባለቤቱ what would have happened? ምን እንደሚሆን ማሰብ ይችላል። There will be definitely a lot of fighting among them, even though they are old. ብዙ ጦርነት ይሆናል ቢያረጁም እንኳን። She would have never allowed to take Isaac with Abraham, ልጇን እንዲሰዋ አትፈቅድም። but he had a good wisdom, ነገር ግን ጠቢብ ነበር። and he did not tell to his wife Sarah, ለባለቤቱ ለሳራ አልነገረም። and he took his son. ልጁን ወሰደ። Hallelujah. Amen. So here Abraham is ready to sacrifice only his son to God. ብቸኛ ልጁን ነበር የሚሰዋው። For what? To prove his faithfulness on God. ለእግዚአብሔር ታማኝ መሆኑን ለማስረገጥ፣ To prove his trust on God. በእግዚአብሔር መታመኑን ታማኝነቱን ለማሳየት፣ To prove about himself that he will not disobey God. እግዚአብሔርን መታዘዝ እንደማይችል ለእግዚአብሔር ማሳወቅ To ነበር። prove God he will not disobey at any circumstances of his life. በማንኛውም በሕይወቱ እግዚአብሔርን ላለመታዘዝ ወስኖ ነበር። No matter what God asks from እግዚአብሔር him, ምንም የሚጠይቀው he is ready to give. በቃ ለመስጠት ዝግጁ ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። What a great heart the Abraham is having. ምን አይነት ልብ ነው የአብርሃም ልብ! That is why God gave his faith as a righteousness to him. ለዚህ ነው እግዚአብሔር የጽድቅን እምነት የሰጠው። That's why we call Abraham as the father of faith. ለዚህ ነው አብርሃም የእምነት አባት ብለን Hallelujah. ሃሌሉያ። That is what I said here, sacrifice for proof.
ለዚህ ነው ይሄንን ክፍል የታማኝነት መስዋዕት ያለው። So here Abraham ready to prove about himself for God. ራሱ ማን እንደሆነ ለእግዚአብሔር ለማስረገጥ ነው የሰው። Hallelujah. So he is ready to sacrifice his only son to prove to God. አንድያ ልጁን ስለዚህ ለመሰዋት ፈቃደኛ ነው። So who are the other ones who took this kind of dareness in their heart እነማን ናቸው? ሌሎች ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዎች እንደዚህ ወሰኑ to prove before God? እግዚአብሔር ፊት ታማኝነታቸውን ያሳዩ እነማን ናቸው? If we turn to our Bible, Daniel መጽሐፍ ቅዱሳችን ወደ ዳንኤል መጽሐፍ ስንሄድ chapter 3, ምዕራፍ 3 ላይ verses 17 to 18. ከ17 እስከ 18 ያለው So here if we see, አንድ ነገር እናገኛለን። here Shadrach, Meshach and Abednego, ሶስቱ ሚሳቅ አብደናጎና they are taking up a challenge አንድ ነገር ደረሰባቸው። that እሱም እንደዚህ ነበር። we will not bow the statue of the king Nebuchadnezzar, ናቡካዶር ለቆመው ምስል አንሰግድም ማለት no matter what you will do for us. ምንም ብታረግብን አንሰግድም ማለት Hallelujah. ሃሌሉያ። So they are challenging unto the God, unto the king, ንጉሱን ተገዳደሩ። that we will not bow down before your statue. አንሰግድም በምስሉ ፊት And አለ። he said, እንደዚህ አላቸው። very well, ጥሩ መልካም አለ። you know what is the consequence of it? ምን ሊደርስባችሁ እንደሚችል ታውቃላችሁ? Then what did he do? ምን አደረገባቸው? He increased the fire የእሳቱን ኃይል ጨመረው። more than 7 times than the normal. 7 እጥፍ ከመጀመሪያው አነደዱ። And he said that we are going to throw you into that fire. ከዛ ወደዛ እሳት እንጨምራችኋለን አለ። Hallelujah. Here, these 3 Hebrews, they do not know whether their God will come to rescue them or not. እነኚህ ዕብራውያኖች ሶስቱም እግዚአብሔር መጥቶ እንደሚያድናቸው እርግጠኞች አልነበሩም። They are making a declaration. አንድ ነገር ግን አወጁ። The God to whom we worship እኛ የምናመልከው አምላክ ግን will come to our rescue. ይመጣና ያድነናል አለ። Even if not, ባያድነን እንኳን አለ we will never bow down before your statue. ለምስልህ አንሰግድም አለ። Hallelujah. Amen. So they do not know whether the 100% God will come to rescue them or not before they have been thrown into fire. ከመጣላቸው በፊት 100% እርግጠኞች አልነበሩም። But one thing they are very sure, ግን አንድ ነገር ያውቃሉ። not to defile the God of Israel. እግዚአብሔር የእስራኤልን አምላክ አናቆሽሽም። Hallelujah. አሜን። Glory to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። So these 3 people are ready to sacrifice themselves to be thrown into the fire. ስለዚህ እነኚህ ሶስቱ ሰዎች ራሳቸውን በመስዋዕት በእሳት ለማጣል ዝግጁ ነበሩ። Hallelujah. So they are ready to prove themselves ራሳቸውን ለማሳየት before God. ታማኝነታቸው በእግዚአብሔር How reluctant they are for God. ምን ያክል ለእግዚአብሔር ታማኞች እንደነበሩ How stubborn for the commandments of God. እግዚአብሔር ምን ያክል ታማኞች እንደሆኑ So they strongly believe God will come to rescue. ከዛ እግዚአብሔርን አመኑት። If not, ባያድነን እንኳን አሉ ግን they are ready to sacrifice themselves ራሳቸውን መስዋዕት ለማድረግ ፈቃደኞች in the fire. በእሳት ውስጥ Hallelujah. ሃሌሉያ። This is what I call as sacrifice for proof. ይሄ ነው የታማኝነት መስዋዕትነት ያለው። Abraham is ready to sacrifice his son to prove to God አብርሃም ልጁን ለማቅረብ ፈቃደኛ ነበር about his faith. ስለ እምነቱ ሲባል። Here these Shadrach, Meshach and Abednego are ready to sacrifice themselves in the fire ሶስቱ ዕብራውያኖች ደግሞ ራሳቸውን በእሳት ውስጥ to ለመጣል prove their faith on God. ታማኝነታቸውን በእግዚአብሔር ፊት ለማስታወቅ። So how great the people they are. ምን አይነት ሰዎች ናቸው? So are we ready to sacrifice the loved ones? ስለዚህ የምናፈቅረውን ነገር ለመሰዋት We may be keeping our love on so many people. ብዙ ሰዎችን ልናፈቅር እንችላለን። When God says that this person is not fit for you, ይሄ ሰውዬ ለአንተ አያስፈልግም ሊለን ይችላል። then God says that leave him, ተው ሊልህ ይችላል። sacrifice him. ሰዋው ሊልህ ይችላል። Then what we will do? ምንድን ነው የምናደርገው? We will be pleading unto God. ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን። Lord, please, I love this girl very much. እግዚአብሔር ይህች ልጅ በጣም ወዳታለሁ። I love this boy very much. ይህ ልጅ በጣም So no matter even though you don't like, but I like. እወደዋለሁ ትላለህ። So you always try to convince God. እግዚአብሔርን ለማሳመን ነው የምንጥረው። See, one thing you should learn, አንድ ነገር መማር አለብን። God will never change. እግዚአብሔር አይኖረው ላይ Only you have to change. እናንተ ናችሁ። Hallelujah. Did you ever come across in the Bible that God has changed for man? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ሰው ሲል ሀሳቡን የቀየረበት ቦታ አንብባችኋል? The Bible says God is not a man to change. መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም። God is not a human being to lie. ሰው አይደለም ይዋሽ ዘንድ
When you come to God, ወደ እግዚአብሔር ስትመጡ you have to change እናንተ ናችሁ according to God. ልባችሁን እንደ እግዚአብሔር አስተሳሰብ You cannot try to change God according to your requirement. እግዚአብሔር እንደናንተ ፈቃድ አይምሮውን ልታስቀይሩታችሁ So when God says that sacrifice him, እግዚአብሔር ሰዋው when God says that sacrifice Isaac, እግዚአብሔር ይስሐቅን ሰዋው ሲለው then Abraham is ready. አብርሃም ዝግጁ ነበር። Are you ready now to sacrifice some of your loved ones? ዝግጆች ናችሁ የምታፈቅሩትን ነገር ለመስጠት? When God says sacrifice him, are you ready? ሰዋው ሲላችሁ ዝግጆች ናችሁ? So here it is somewhat we can take it the easy thing, because Abraham is ready to sacrifice his son, አብርሃም እንኳን ልጁ ሰው and we will be ready. Okay, because I am not going to get hurt. እኛም እንደዚህ ዝግጆች እንሆናለን። So if God says you go and beat somebody, it is very easy. አንድ ሰው እግዚአብሔር ሂድና በለው ቢለን You go and hit somebody and come back. መተን እንመለሳለን። This is called Old Testament faith. ይሄ የብሉይ ኪዳን እምነት When ይባላል። God says kill everybody, እግዚአብሔር ግደላቸው ሲል okay, then ready, kill. ሰዎቹ ሁሉ ይገሉ ነበር። But what is the New Testament faith? በአዲስ ኪዳን ግን እምነቱ ተቀየረ። What Jesus said, ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ? if somebody beat you at the right cheek እግዚአብሔር ያለው ጉንጭን ቀኙን ቢመታ and show him the left cheek also. ግራ እንደገና ይገምለት ነው። So which is easy, to kill somebody or to receive the beatings? ሰውን መግደል ነው ቀላል ወይስ ደግሞ መመታትን መቀበል ነው ቀላል? So that is the great difference between the believers of the Old Testament and the believers of New Testament. ይሄ ነው የብሉይና የአዲስ ኪዳን አማኞች ልዩነቱ። So in the Old Testament, God orders to kill somebody, you go and kill and come back. እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ግደል ይላል፣ ገድለህ ይመለሳል። So nothing hurts you, ምንም የሚደርስባቸው so you will be somewhat happy. ምንም ደስተኞች ናቸው። But New Testament, God is telling, አዲስ ኪዳን ግን እንደዚህ ያለ if 10 people are coming to kick you, 10 ሰዎች ወደ አንተ ሊደበድቡ ቢመጡ be silent. ዝም በል አለ። Then what you will do? ምንድን ነው የምታደርገው? So that is what God is speaking. If God asks you to sacrifice somebody, are you ready to sacrifice እዚህ የምትወዱትን እግዚአብሔር your loved ones to prove yourself? ፍቅራችሁን ለማሳየት ለእግዚአብሔር የምትሰዉት እርግጠኛ ነኝ። Because you may feel this is somewhat better because it doesn't hurt you. It doesn't hurt you. So you may be ready to sacrifice other people. ሌሎችን ለመግደል አይጎዳም እኛ ስለዚህ ዝግጆች ነን። But come to the case of Shadrach, Meshach and Abednego. ወደ ሶስቱ ዕብራውያን እንምጣለን። So here they are ready to sacrifice themselves in the fire. ራሳቸውን እንኳን ለመሰዋት ዝግጆች ናቸው። Hallelujah. So what we need to learn is, if any circumstance comes that you need to be sacrificed to prove your faith to God, ስለዚህ ታማኝነታችንን ለማሳየት the question comes there, are you ready? ዝግጆች ናቸው ወይ? So what the lesson we take from here, ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው? so in all these circumstances, በሁኔታዎቻችን we should be ready ዝግጆች መሆን አለብን። to prove our faith, ራስ እምነታችንን በእግዚአብሔር to prove our trust upon God. እግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ለማረጋገጥ So you should be ready to give somebody else, to sacrifice somebody else, የሆነ የምንወደውን ለመሰዋት ዝግጁ መሆን አለብን። and to sacrifice yourself. ራሳችንንም ጭምር ለመሰዋት ዝግጁ መሆን So አለብን። we are going to see the another great sacrifice. ሌላ ታላቅ መስዋዕት እንመልከት። If we see Matthew chapter 4, በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ verse 1 to 11. ከአንድ እስከ 11 የእግዚአብሔር ቃል So ያለ። there is some information is there. እዚህ ላይ አንድ መረጃ So we are እናገኛለን። not going to read it. ሙሉውን አናነበውም። So there we see that the devil comes to tempt Jesus. ሰይጣን መጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመፈተን። So after Jesus completed 40 days of fasting, ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ጾም ጸሎት ከጨረሰ the በኋላ devil comes to test him. ሰይጣን መጣ ሊፈትነው። We know the three ways of testing. እናውቃለን ሶስቱን ፈተናዎች። And Jesus was very hungry, ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም and the idea of devil seems to be a good for him. You might have think like that. የሰይጣን ሀሳብ ደግሞ መልካም ይመስላል። And he showed all the power and the glory of the kingdom of this world. የዚህ ምድር ነገስታትን ስልጣንና ክብር ደግሞ አሳየው። So he refused all the devil's offer. ሁሉንም ግን ሰይጣን ያቀረበውን ነገር ሁሉ So here Jesus has suffered or sacrificed his hunger ኢየሱስ ክርስቶስ ረሃቡን መስዋዕት አድርጓል። and sacrificed the glory ክብርን መስዋዕት አድርጓል። and sacrificed the power ኃይልን መስዋዕት አድርጓል። which he may get from the devil. ከሰይጣን ያገኙ So he has sacrificed all these things. ሁሉን እነኚህን ሁሉ Maybe we may think that okay, because he is the son of God, it is easy for him to sacrifice these things. እነኚህን ነገሮች ቀላል ነው
ቢተዋቸው ልንል እንችላለን። እግዚአብሔር But if you see Matthew chapter 27, ነገር ግን በ27ኛው ቁጥር ላይ ስናይ verse 27 to 31, 27 ከ27 እስከ 31 ማቴዎስ so there we see አንድ ነገር እናገኛለን። the punishments for Jesus. የኢየሱስ ክርስቶስ ቅጣት So when I read, it was so agonizing to read, and I felt very sad in my heart. ሳነበው በጣም ልቤ ነው የተነካው። They removed the clothes of Jesus, ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረውን ቀሙት ልብሱ they whipped him, ከረፉት and all the blood was oozing out of his body. ደሙ በጣም ይፈስ ነበረ። So not to show all the blood, ይህንን ደሙ ሁሉ ለማሳየት the soldiers ወታደሮቹ put the cloth of scarlet, ሌላ የሆነ ቀይ that is the red cloth. ቀይ ልብስ አለበሱ። They put the red cloth over him, ቀይ ልብስ ጫኑበት so that the cloth will absorb all the blood. ደሙን በሙሉ እዛ ላይ እንዲቀር ቀይ And before they take Jesus to the king Pilate, ወደ ጲላጦስ ከማቅረባቸው በፊት later they put on his dress, የራሱን ልብስ በኋላ so that nothing can find on his clothes the blood stains. ደሙን እንዳያስታውቅ የሚያደርጉት They spit on him, ተፉበት፣ they beaten him, መቱት፣ they put the thorn of crowns over his head. የእሾህ አክሊል አስቀመጡበት በራሱ። And Jesus has suffered all the pains and agony for us. ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ ስለኛ ተሰቃየ። So what is the great sacrifice about Jesus? ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ መስዋዕት የሰዋው We have seen the sacrifice of Abraham, የአብርሃምን መስዋዕት አይተናል። the sacrifice of Shadrach, Meshach and Abednego. ሶስቱን ዕብራውያን አይተናል። We boast about their faith, ስለነሱ በጣም እናውቃለን። and we take pride about their faith. ደስ ይለናል በእምነታቸው ምክንያት። But if you see reality, እውነተኛውን ስናይ ግን see Abraham ready to sacrifice his son. አብርሃም ደግሞ ልጁን ሲሰዋው When he is about to kill his son, ልጁን ሊገልስ so he heard a voice. አንድ ድምፅ ሰማ። Don't lay your hand on your son. እጅህን በልጅ ላይ አታስቀምጣለሁ Did እያለ it? በዛ ብሎት የለን። So Abraham, God has come into rescue before Abraham slaying his son. አብርሃም መጣለት ሊሰዋ ሲል ድምፅ መጥቶ አስጣለ። When Shadrach, Meshach and Abednego, they are ready to sacrifice themselves in the fire, ሶስቱ ዕብራውያን ደግሞ ራሳቸውን ወደ እሳት ለመጣል they were put into the fire, በእሳት ውስጥ ገብተው ነበር፣ but they have not been burned, ግን አልተቃጠሉም ነበር። because the Son of God was among with them walking in the fire. ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አብሯቸው So ስለነበር God has come to rescue for the Shadrach and Meshach Abednego. እነኛ ሶስቱን ዕብራውያን መጥቶ አድኗቸዋል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So if we see these two cases, they have not suffered. እነኚህ ሁለቱም ጉዳዮች ስናይ መትረፍ ስላለ ብዙ ስቃይ የለም። So God has tested them till their decision making, እነሱ እግዚአብሔር የፈተናቸው እስከ ውሳኔያቸው ድረስ but they have not suffered. ብዙ አልተሰቃዩ። But in the case of our Lord Jesus Christ, ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን when Jesus was hanging on the cross ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ and he is crying, እንደዚህ ብሎ ይስጮህ ነበር። he is weeping aloud, እንደዚህ ያለ በታላቅ ድምፅ my God and my God, why have you forsaken me? አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ ይል ነበር። He was crying like anything. ይጮህ ነበረ በኃይል። Did God come to rescue him? እግዚአብሔር ታዲያ መጥቶ አድኖታል። ኢየሱስ Did God heard his cry? ረድቶታል፣ ሰምቷል ድምፁ። Did he come to rescue as he come to rescue Abraham and Shadrach, Meshach and Abednego? አብርሃምንና ሶስቱን እንደረዳቸው መጥቶ ረድቶታል እግዚአብሔር። He never come to the rescue of his own beloved son. እግዚአብሔር የሚወደውን ልጁን ሊረዳው አልመጣም። Hallelujah. Shall we all give a clap to our Lord Jesus Christ? Because he is the one literally bared all the pains over his body. እውነተኛውን ስቃይ ሁሉ የተሰቃየ ስለሚያሱ ነው ያለረዳት። So he suffered every pain literally. እያንዳንዱን ስቃይ በትርጉም ያሳየ። So at the time of dying on the cross, and he cried በመስቀል ላይ ሲሞት በጣም for God's help. ለእግዚአብሔር እርዳታ ከእግዚአብሔር But God did not come to rescue him. እግዚአብሔር ግን ሊረዳው አልመጣም። That is what I say, that the sacrifice of Jesus is above every sacrifice. ለዚህ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ከሁሉም መስዋዕት ይበልጣል። Hallelujah. ሃሌሉያ። Because he sacrificed by bearing everything literally on his body. ስቃያችንን ሁሉ በሰውነቱ በስጋው These ተሸክሟል። Abraham and other peoples,
God has come in to rescue before they have been hurted. ሌሎቹ ከመሰቃየታቸው በፊት መጥቶ እርዳታ ሆኖላቸው But not for the case of our Lord Jesus ክርስቶስ Christ. ግን እንደሱ አልሆነለትም። So what a great sacrifice He has made for us. ምን አይነት ታላቅ መስዋዕትነት ነው ያደረገው! እግዚአብሔር ይመስገን። So what you are going to sacrifice ምንድነው እናንተ መስዋዕት to የምታደርጉት? prove yourself? ራሳችሁን ታማኝነት So you need to sacrifice አንድ ነገር ማድረግ አለበት። your favorites, የምትወዱትን ነገር your favorite people, የምትወዱትን your favorite programs, የምትወዱትን ፕሮግራም and your priorities. የምትወዱትን ቅድሚያ የኔ That we always keep the people in our heart, the priority. በህይወታችን ቅድሚያ Number የምንሰጣቸው 1, number 2, number 3, like that. አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ብለን ያስቀመጥነው And you have to sacrifice your passions for the world, ለዓለም ያለንን ምኞት መሰዋት አለብን። passion for your lust, ክፉ ምኞት፣ የአይን አምሮትን መሰዋት አለብን። and the love for this world. የዚህ ዓለምን ፍቅር መስዋዕት ማረድ አለብን። You have to sacrifice your hunger እሱ ረሃባችንን ማረድ አለብን። and your beauty. ውበታችንን ለእግዚአብሔር መሰዋት አለብን። When we see about our Lord Jesus Christ, ኢየሱስ ክርስቶስን ስናይ it is said in Isaiah, በኢሳይያስ መጽሐፍ 53 ላይ his face was, there is no beauty at all at his face. እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም ይላል። When we look at his face when he was on the cross, በመስቀል ላይ ያለ ፊቱን ስናየው even nobody likes to look at his face. ማንም ሊያየው አይፈልግም ነበር። So he lost all his beauty ይሄን ሁሉ ውበቱን የተወው ስለኛ for our sake. ለኛ ብሎ ነው የተወው። So you need to sacrifice your beauty. ውበታችንን መስዋዕት ማድረግ አለብን። So it doesn't mean that when your face is good you can have a scratch on your face. ፊታችን ቆንጆ ስለሆነ እንቧጭረው ማለት አይደለም። It is not like that. እንደሱ ማለት አይደለም። So don't run after to improve your beauty. ነገር ግን ለውበታችን መጨነቃችን መተው አለብን። በጣም What God created in you, እግዚአብሔር የፈጠረው በእኛ everything is beautiful. በጣም ያምራል። So nothing to worry about your own beauty. ስለዚህ ስለ ውበታችን መጨነቅ የለብንም። When God says you are beautiful for me, እግዚአብሔር አንተ ለኔ ቆንጆ ነህ ካለ that's enough. እሱ በቂ ነው። Hallelujah. Amen. So you need to sacrifice so many things. Favoritism. ብዙ የምንወዳቸውን ነገሮች መሰዋት አለብን። You need to sacrifice your jealousy. ቅናታችንን ማረድ አለብን። You need to sacrifice your pride. ትዕቢታችንን ማረድ አለብን። And to prove yourself before God. እግዚአብሔር ፊት ታማኝነታችንን ለማሳየት። Hallelujah. Amen. Are you ready, like in this way, እርግጠኞች ናችሁ ለዚህ ተዘጋጅታችኋል? to sacrifice yourself, ራሳችሁን ለመሰዋት to ተዘጋጅታችኋል? sacrifice your loved ones, የምትወዱትን ነገር ለማረድ ዝግጁዎች ናችሁ? to bear all the pain, ስቃዩ ሁሉ ለመቀበል ቆርጣችኋል? to prove your faith unto God. ታማኝነታችሁን ለእግዚአብሔር ለማስታወቅ። If you say I am very patient man, እኔ በጣም ትዕግስተኛ ነኝ ካላችሁ and you should be able to prove before God. ትዕግስተኛ መሆናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ማረጋገጥ If you say yourself I am a very gentle person, እኔ በጣም ጨዋ ሰው ነኝ ካላችሁ you need to prove yourself before God. እግዚአብሔር ፊት ታማኝነታችሁን If you say I am very much compassionate, በጣም ርኅሩህ ሰው ነኝ ካላችሁ I am very much generous in giving, በጣም ቸር ነኝ በመስጠት ካላችሁ so it is up to you. ይሄ እናንተ ጋር የሚቀር ጉዳይ ነው። If you think whatever you are, እንደዛ ነኝ ብላችሁ የምታስቡትን እሱ ask question yourself, ራሳችሁን ጠይቁ። am I ready to prove? ለእግዚአብሔር ፊት ለማረጋገጥ ራሴ ዝግጁ ነኝ። Hallelujah. አሜን። That is what I said, sacrifice for proof. ይሄ ነው የታማኝነት መስዋዕት ተብሎ የሚጠራው። So whatever you have, ያላችሁ ነገር ሁሉ whatever you are, ያላችሁ ነገርና የሆናችሁት ነገር you should be able to prove before God እግዚአብሔር ፊት መረጋገጥ አለ and before people. በሰዎች ፊት ይችላል። Hallelujah. Hallelujah. And the third point, ሶስተኛው ነጥብ sacrifice for peace. የሰላም መስዋዕት ይባላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So here we are going to learn and what we need to sacrifice for peace. ለሰላም ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው ነገር? ለሰላም የምናደርገው ነው የምናየው። So here sacrifice means እዚህ ላይ መስዋዕት የሚለው ሐሳብ give up something that is more valuable to you አንድ ነገር ለኛ ጠቃሚ የሆነውን ነገር in order to help another person. ሌሎችን ለመርዳት ሲባል የምንተወው ነገር ነው። That is what of sacrifice, isn't ይሄ it? ነው መስዋዕት። Sacrifice means you are not giving yourself willingly with your happiness. ራሳችሁን በፈቃደኝነት መስጠት ነው መስዋዕት። Sacrifice means something is demanded from you. መስዋዕት ማለት ከእናንተ የሚፈለግ የሆነ ነገር ነው። Something is demanded from you. አንድ ነገር ከእናንተ የሚፈለግ So here sacrifice for peace.
እዚህ ላይ የሰላም መስዋዕት ነው የሚፈልገው። So what you need to sacrifice? ምንድነው እዚህ ላይ የምትሰጡት? For what purpose? ለምን ዓላማ ነው የምትሰጡት? To peace. ለሰላም ዓላማ። When we will have peace with other people, ከሰዎች ጋር ሰላም ሲኖረን are you going to sacrifice to be in peace with your close friends? ከምትወደው ጓደኛ ጋር ሰላም መሆን ያስፈልጋል? If suppose he is my close friend, ለምሳሌ እሱ ጓደኛዬ ነው። not suppose he is really my close friend. ነው ደግሞ So do I have to sacrifice anything to be in peace? ሰላም ለመሆን ለሱ መስዋዕት መስጠት አለብን? So when the people will enter into a peace deal, በሰላም ውስጥ when something is not good between the two parties, በሁለቱ መካከል ሰላም በሌለበት ጊዜ ነው የሰላም መስዋዕት የሚያስፈልገው። isn't it? When the two countries are not in a good relationship, ሁለት ሀገሮች ለምሳሌ በጦርነት ውስጥ ከሆኑ and they will sit together ሰላም መሆን ያስፈልጋል። and they will say that I will give up these things from my country, ይሄንን ነገር ከኔ ሀገር ተዋለው ይላሉ። you have to give up these things from your ደግሞ side. ያኛውን ነገር ተው ይላሉ። Then they say, okay, ስለዚህ እሺ ይባላል። let's have a champagne. ከዛ ሻምፓይን እናድርግ። So this is what the worldly peace deal will be taking place. ይሄ ነው የዓለም የሰላም ድርድር አይነት። But this is not the way of God when you make a deal of peace. ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንደዚህ አለ። So here they will be enjoying and having a drink and food together. እዛ ይበላሉ ይጠጣሉ እነሱ። But here God says, እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ይላል፣ sacrifice. መስዋዕት ሰው ይላል። For what reason? ለምን ምክንያት ነው የሚሰዋው? To have peace with your enemy. ከጠላት ጋር Hallelujah. ሰላም ለመፍጠር ሰው ይላል። Not with your close friend. ከምትወደው ጓደኛ ጋር አይደለም። So we are going to see how the people have sacrificed for to have a peace deal. ሰላም እንዲኖራቸው መስዋዕት ያደረጉ። So if you turn to Genesis chapter 31, በዘፍጥረት 31ኛው ምዕራፍ ላይ እናያለን። verse 51 to 54. ከ51 እስከ 54 ድረስ And here we see this. አንድ ነገር እናያለን እዚህ። So when Jacob has running away from his father-in-law ያዕቆብ ከላባ ቤት ሲሄድ without informing to him, እሱን ሳይነግረው ሲኮበልል and Laban is following him, ላባ ተከተለው ከኋላ and he met him in one place, አገኘው በአንድ ስፍራ ላይ and he was asking why you are leaving without informing unto me. ሳትነግረኝ ለምን ኮበለል? And we know what is the conversation and the story. እናውቃለን ታሪኩን እዛ ላይ። And finally they come into an agreement. አንድ ነገር ተስማሙ በአንድ ነገር። Then Laban, his father-in-law, is telling, ላባና ያዕቆብ so there is a heap is there here. አንድ ተራራማ ነገር አለ እዛ። Look at this. ይሄንን ተመልከተው አለ። So we will enter into a peace deal አሁን ሰላም እንፈጥራለን አለ። that I will not cross this heap ይሄንን ተራራ አላልፍም እኔ to harm you, አንተን ለመግደል ለመጉዳት፣ and you also don't cross from this heap አንተም ከዚህ ተራራ ወደዚህ እንዳትመጣ አለ to harm me, እኔን ለመጉዳት። so that we are entering into a peace deal. ስለዚህ የሰላም ኪዳን አደረጉ። And then what Jacob did, ያዕቆብ ምን አደረገ? so if you see verse 54, 54 ምዕራፍ 50 ቁጥር 54 ላይ ስናይ he offered a sacrifice there in the hill country በዛ ስፍራ ላይ and invited his relatives. ያዕቆብ በተራራ ላይ መስዋዕት Here, ሰዋ። meal. ወንድሞች እንጀራ እንዲበሉ ጠራ። Hallelujah. Hallelujah. So here Jacob is sacrificing for what reason? ያዕቆብ ለምንድን ነው እዚህ ላይ መስዋዕት ይሰዋው? To have a peace deal with his father-in-law. ሰላም ለመፍጠር ነው ከአማቱ ጋር። Hallelujah. ሃሌሉያ። So it is very easy. He was a wealthy man. It is very easy to slaughter some goats and have a peace deal. በጣም ቀላል ነው ሰውቶ ሰላም መፍጠር ያዕቆብ። But what happens when it comes to our case? ወደኛ ሲመጣስ? So in the following chapters, verses, there are a lot of things said about peace. ለሰላም ስምምነት ብዙ ቃሎች አሉ። If we see 1 Samuel አንደኛ ሳሙኤል chapter 24, ምዕራፍ 4 verse 19. 24 19 ላይ ስናይ So here, አንድ ነገር እናገኛለን። when David gets the chance, ዳዊት አንድ ድል አገኘ to kill Saul. ሳውልን ለመግደል አንድ We ድል know አገኘ። the story አንድ አጋጣሚ አገኘ እናውቀዋለን። where he caught. የት እንዳገኘው እናውቃለን። But still, David, without killing Saul, he spares Saul. ዳዊት ግን ሳውልን ሳይገለው ተወው። And he shows the evidence of his cutting off the side of his cloak. ለመግደል የነበረውን እድል በመቁረጥ And መጎናጸፍ said that, see that without knowing unto you, I have cut you the cloak. አንተ ሳታውቅ ይሄንን ቆርጬብሃለሁ አለ። And if I would have thought, መግደል ባስብ ግን I would have killed you right there. መግደል ይችል ነበር።
ባለበት but I have spared you. ነገር ግን ተውኩሃለሁ። Then Saul is telling, ሳውል እንደዚህ አለ፣ what a great person you are, ምን አይነት ታላቅ ሰው and ነህ። really God will bless you. እግዚአብሔር በእውነት ይባርካል። I know that you are the future king of Israel. ወደፊት የእስራኤል ንጉሥ እንደምትሆን አውቃለሁ። Hallelujah. ሃሌሉያ። Here what David is doing is, ዴቪድ እዚህ ያደረገው ምንድን ነው? so he is sacrificing አንድ ነገር ሰዋ። his life, his enemy's life, የጠላቱን ህይወት ተወለት። his anger, ቁጣውን ትቷል። his best opportunity to kill him. እሱን ለመግደል የነበረውን አጋጣሚ ሰውቶታል። So in so many matters, the Saul has troubled David. ሳውል በተለያየ ጊዜ ቢያሳድደው He sent so many enemies to kill him. ብዙ ወታደሮችን ልኮበታል። And David was, without having any rest, he was keep on running here and this mountain, valley and everything. ዳዊት ደግሞ በተራራና በሸለቆ ይሰደድ ነበር። And he has been troubled by Saul like anything. በሳውል በጣም ተሰቃይቷል። And the friends of David are instigating him to kill. የዳዊት ጓደኞች ደግሞ ግደለው እያሉ ያበረታቱት ነበር። And they are also telling it is the God's will that you can kill Saul የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ደግሞ በእጅህ ጥሎ and be delivered from your enemies. ስለዚህ ከጠላት ተገላገል ይሉት ነበር። But David did not do like that. ዳዊት ግን እንደዚህ አላደረገም። Hallelujah. Hallelujah. So he sacrificed ምን ነበር መስዋዕቱ የዳዊት? to have a peace with King Saul. ከዳዊት ጋር ሰላም ለመፍጠር መግደልን ሰውቷል። Hallelujah. So if you want to sacrifice for peace, ለሰላም መስዋዕት መሰዋት ከፈለጋችሁ it is not you are going to sacrifice for your friend. ለጓደኞቻችሁ አይደለም። You are going to sacrifice for somebody to whom you don't like. ለማትወዱት ሰው መስዋዕት That is what David has sacrificed. ዳዊት ጠላቱን ነው መስዋዕት ያደረገው። Hallelujah. ሃሌሉያ። So many times if we see in Ezekiel chapter 34 verse 25, በሕዝቅኤል 34:25 ላይ ሌላ ቃል here እናያለን። the Lord is making a covenant of peace with the shepherds of Israel. እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ከእስራኤል እረኞች ጋር ኪዳን ሲገባ እናያለን። So who is making a peace of covenant? ማን ነው ኪዳን ያደረገው? The Lord himself is making a covenant of peace እግዚአብሔር ራሱ የሰላም ቃል ኪዳን with ያደረገው the shepherds of Israel. ከእስራኤል እረኞች ጋር። And it is very important for every one of us ለእያንዳንዳችን አንድ አስፈላጊ ነገር አለ። to have a peace with God. ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖረን። Hallelujah. The Bible demands us to have peace with God. እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖረን ይፈልጋል። So if we will not have peace with God, ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ከሌለ it will be very much in trouble for us. በጣም አስቸጋሪ ነው ለኛ። So if we see that in Psalm 95 verse 10, በመዝሙር 95:10 ላይ ደግሞ እናገኛለን ሌላ ቃል። for 40 years I was angry with that generation. ለ40 ዓመት ይህን ትውልድ ተቆጥቼው ነበር ይላል The እግዚአብሔር። Lord is telling that እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚናገረው። he was angry 40 ዓመት for 40 years 40 ዓመት ያክል ቁጣ ውስጥ ነበር with Israelites በእስራኤላውያኖች because they are very much stiff-necked people. በጣም አንገት ደንዳኖች ስለነበሩ It shows that they don't have peace with the Lord. የሚያመለክተው እግዚአብሔር ጋር ሰላም The አልነበረም። Bible always demands us መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ that you always need to maintain peace with God. ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንድናቆም ይፈልጋል። Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። So when do you will maintain peace? እንዴት ነው ታዲያ ሰላም የምናቆመው? So if we see that Romans chapter 12:18, በሮሜ መጽሐፍ 12:18 the ላይ Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ if it is possible, ቢቻላችሁስ as far as it depends on you, በተቻለ መጠን live at peace with everyone. ከሁሉም ጋር በሰላም ኑሩ ይላል The Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ the ይላል። Bible demands መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይፈልጋል that try to live at peace with everyone. ከሁሉም ሰው ጋር በሰላም ኑሩ ይላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So we will always be thinking, አንድ ነገር እናስባለን ብዙ ጊዜ you will be ready to go in peace ሰላም ውስጥ ለመገኘት with somebody ከአንድ ሰው ጋር from whom you will get benefit. ጥቅም ከምናገኝበት ሰው ጋር ሰላም መፍጠር የምንፈልገው። Hallelujah. This is how we plan with our mind. እንደዚህ ነው እኛ ብዙ ጊዜ የምናቀደው ባይምሯችን። If some wealthy person is there, አንድ ሀብታም ሰው በዚያ ቢኖር unknowingly you have a fight on the road, መንገድ ላይ ምናልባት ብትጣሉ not knowing how much wealth he is having, ምን ያክል ባለጠጋ እንደሆነ then later you come to know በኋላ ልታውቁ ትችላላችሁ። he is very wealthy man. እሱ በጣም ሀብታም Then you ነው። will go next day, በሚቀጥለው ቀን ሂደህ then you ask very sorry, በጣም ይቅርታ፣ I am really very sorry. በጣም I ይቅርታ፣ was in some disturbed mood. የሆነ ልክ አልነበርኩም፣
I really never used to behave like that. ለዛ መሆን አልነበረብኝም። Please forgive me. ይቅርታ አድርግልኝ። So I want to have a peace with you ከአንተ ጋር ሰላም መፍጠር because I am the follower of Christ. እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ Christ ተከታይ ነኝ። said, be at peace with everyone. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ So that is why I am making you peace. በዚህ ነው ሰላም ለኔ የመጣው። Then that rich man will think, በዚያ ባለጠጋ እንዲያስብ oh, this man is this fellow is a very really good person. ይሄ ሰውዬ በጣም ደግ ሰው ነው ይላል። But not knowing ግን ሳናውቅ that you are entering into a peace with him to get some help from him. ከሱ ግን አንድ እርዳታ ለማግኘት So that is what we, the people, will think that if we get benefit from somebody, we are ready to have peace with them. አንዳች ትርፍ ለማግኘት ሰላም ብዙ ጊዜ መፍጠር You are ready also if he beats. Okay, I will give you 100 tips. Okay, no problem, you beat. ብታውና በለውና 100 ብር ልስጥ ብንል So we are in such mind that if you get benefit from somebody, you are ready to sacrifice yourself. አንድ ሰው ትርፍ ለማግኘት ራሳችንን እንሰዋለን፣ የሆነ ነገር እንሰዋለን። But here, what to whom you are going to satisfy? Even though you don't like some of the person, you have to sacrifice መጽሐፍ ቅዱስ ግን የማንፈልገውን ሰው to be in peace with him. እሱ ጋር ሰላም መሆን ያለ So if we see Colossians chapter 3 verse 15, ቆላስይስ chapter 3 verse 15, 3:15 ላይ እንደዚህ ይላል። Bible says that መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። as you are the body of Christ, የኢየሱስ ክርስቶስ አካል እንደመሆን you are called to peace. ለሰላም ተጠርታችኋል ይላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። So in 2 Peter chapter 3 verse 14, ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:14 ላይ so there also the Bible talks about እንደዚህ ይናገራል። make every effort to be found spotless and blameless and peace with him. Hallelujah. ምንም ነውርና ነቀፋ ሳይኖርብን ሰላም ይኑረን ከእግዚአብሔር ጋር ይላል። So you need to make every effort ማንኛውንም ነገር መጠቀም to be blameless, ነውር የሌለን to እንድንሆን be spotless ምንም እንቅፋት የሌለን and at peace በሰላም እንድንሆን with God. ከእግዚአብሔር ጋር Hallelujah. ሃሌሉያ። So how can you